दिन बिब'मोनखौ लिंहरदों मोनथिबाय लिंहरनानै दाना आं डाइभर्स होआ नोंनि गोसोम होननानै आं जेबो खालामला आं बेखौ आं बुजायहरगोन होननानै आं माबा खालामबाय बुजायहर दाना डाइभर्स होआलासिनो थाबाय आरोखि होआ होननानै बयखौबो बिब'मोनखौ थिनहरजोब्बाय आरो थांदो नोंसोरो होननानै होला आङो होआ आं बेखौ बुजायनानै दोनसै होननानै दे बेथ' थांबाय जोब्बाय बोराया आंना बोरायाबो मानिबाय दाना नै बियो होनहरबाय आं थानो हाला आं थैनोसै गोसो जाथारबाय आं जाबाय आरोखि आं बोरै ममखौबो आं गारबोबाय आं थाला आंनि माबाया गासिबो सिल जाजोब्बाय आं बबाव थाबावनो आं नर्थ-इस्टआवनो थाहैनोसै जाबाय आरोखि नर्थ-इस्टआव फैनायनि प्लानिं खालामबाय बे फैबायानोसै माबा खालामबाय भिजा खालामबाय भिजायाथ' सिल खालामजाजोब्बाय नालाय निउ भिजा खालामबाय निउ भिजा खालामनानै दाना माबा खालामबाय आरो नेबाय थाबाय 1 मान्थ जाबाय गावनि भिजायाथ' गैला 1 मान्थ भिजा जाखांनाय लोगो लोगो बे नर्थ-इस्टआव खारबोबाय नर्थ-इस्टआव माबायाव खारबोबाय आरो बे मुम्बाइआव फैबाय गावनि लोगोनाव थाफैबाय बियो लोगोनाव थाफैनानै मुम्बाइनिफ्राय नै मुम्बाइ टु गुवाहाटि थांबाय बियो ओहो सिगां बियो गवायाव माबायाव फैग्रोदों बियो मुम्बाइआव फैनानै थाफैग्रोदों ओमफ्राय एसे गोबावजों आङो बुंहरदों बेखौ र' दाफैथ' मानो होनबा नै जोंहा नानि मोना एसे प्रब्लेम जादों लोमजादों होननानै बुंनायखाय बि फैयासै र' लोमजादों होननानै ओमफ्राय टिकेटआ केन्सेल जालायबाय बेना फ्लाइट टिकेटआ केन्सेल जानानै आरो नेक्स्ट दे खालामफिनलायबाय ओमफ्राय दे नों फैदो होनहरबाय आं फैदो होननानै बेखौ लेंहरबाय आं ओमफ्राय नोंदाया बे समाव जेबो मिथिया आंना बोराया ओमफ्राय दाना आं लेंहरबाय फैबाय बियो फैबाय फैनानै आं बेखौ रिसिभ खालामबाय दाख्लैयो रिसिभ खालामनानै सानथाम थाफैदों बियो गौरां भेलियाव ओमफ्राय थाफैनानै आं रिसिभ खालामबाय दे जाबाय ओमफ्राय आं 1 मान्थ बिदिनो आं नोंदाखौ आं मोनथिहोआखै आरोखि आं थारमाने आं माबायाव दोनबाय आरोखि मा होनो बिदिखौ आं रायलायला होननानै रायलायला आं बेजों होननानै आङो सिरि सिरि जिं एपखौ मिथिगौना नोङो बेनि फनजोंबो रायलाया बे फन मुम्बाइनिफ्राय मोनसे कार्ड लानानै बिहरनानै रायलायदों ओमफ्राय रायलायदोंबाबो बेयो होनबायखि आंना बोराया नोंनि फनखौ सोरजों रायलायो रायलाया आं टेक खालामगोन जाहैबाय आरोखि नोंनि नंगुमै असियानो टेक खालामगोन बेखौ नों सोरजों रायलायगोन ओमफ्राय आंना बोराया जाम्बा आंखौ खिथानानै होग्रोखाबाय नालाय आंहा मोजां जाबाय आंहा बे फन नाम्बार हरनायाव आं जिबनावबो फन हरला दाना आंहा माजों रायलायो अनलाइन जिंजोंसो रायलायो मिथिबाय आङो नोंदाखौ थगायनानै दोननाय बायदि जाबाय आरोखि आं बेजों रायलायला बिफा आं बिदि होननानै आं जिं एपजोंसो रायलायो दाना रायलायनानै आं मा खालामबायना आङो गोसोखौ गाज्रि मोनो आं बोरायखौ थगायबाबो गोसोखौ गाज्रि मोनो आं बोरै गारनानै थांनो आं गाबलाबायहरो बे हौवानि सिगाङाव आंनि परिबारखौ आं गारनो हानाय नङा दां होननानै होमबालाय नोङो थादो होनबाय आरोखि होमबालाय थादो आंखौ मा जायो मा जाया जेबो दा खालामसै आं नोंखौबो जेबो खालामला होननानै बुंलायबाय आरो बियो दाना आंहाबो दाना जालायबाय आं मालायखौ एथ' डिस्ट्रय खालामनानै एथ' पापि आंनि थाखाय बियो डिस्ट्रय जाजोब्बाय ओमफ्राय आं बोरै एथ' खुसि थानो नागिरखो मालाय माबा आंनि फेमिलिजों आंल' मारै खुसि थानो नागिरखो बिनि लाइफआनो डिस्ट्रय खालामना होजोब्बायबा आं बोरै सान्थि थानांगौ दे साननानै आंनाव मोनसे फैबाय आरो आंल' सान्थि थानानै बियो मा जागोन होननानै थारमाने आंनाव मोनसे बिदि बेरखांबाय आरो आंनाव रायलाय 1 मासनि गेजेराव ओमफ्राय आं बोरायजोंबो खुसि थायो आं इन्जय फेमिलिफोरजों इन्जय थायो आरो अब्लाबो खिथाया आङो बिदि रायलायो मायो होननानै ओमफ्राय आं मोनसे डिसिसन लाबाय बिसोरो नांगौबा न'आव मोजाङै मोजां थाथोंसै गथ' सानै फिसायाबो मोजां थाथोंसै आं मा जायो जाथोंसै होननानै आं नै लेटार लिरबाय आरो बे लेटारखौ नों नुबायना लेटारखौ आङो लिरनानै होबोबाय आङो 12 खान लेटार लिरै फिसाफोरनोबो लेटार लिरदों आं फिसाफोरनि लेटारखौ भाइरेल खालामाखैनो बिफानिखौल' खालामदों बिफाया बोरै भाइरेल जाखो मिथिला आं लेटार लिरनानै गारबोबाय बिफा आं बिदि इउ एस आव फैबाय होननानै बिदि आं बिदि खालामबाय आं नोंसोरखौ गारनानै फैबाय आं गारनानै फैनो गोसो गैयामोन नाथाय नों थांबाय इउ एस आव ओमफ्राय गारबाय आरो सोर नोङो आं थाङाखै इउ एस आव इण्डियाआव दं जों ओमफ्राय दाना बियो ओरैबायदि जाहैबाय दाना आंनि बोराया सानबायनो हाब बेजोंथ' रायलायामोन सोरजों थांखो सोर गोसोथोनाय दंबावो बेहालाय होननानै
केस हैलाबायबायनो मिटिं केस बिदि बेबा सोर लांगोन लिरनायखौ थारमाने नुस'नासैलायनो साननैनि गेजेरावसो लेटारखौ नुलायबायनो बा गोदाव सोरावनो ओमफ्राय उनाव नै बिदि जाबाय दा आङो बलिदान होनानै खारबोनाय जाबाय आङो मिथिबाय बलिदान होनानैसो दुखु थारमाने फिसाफोरखौ गोसोखाङासै नोङो ओमफ्राय दा एफा मोजां फेमिलि जाखानानै गोसोखांनानै गाबनानै थैनो नागिरो आं दा बेनि थाखायनो क'क्राझाराव थांफिनगोनब्रा जों थाहैफिनगोन खिन्थु आं बोरायजों थाला जों डाइभर्सनि खोथा जाजोबखाबाय जोंहा सानैजों मिलायलायखाबाय दे अरजाला माथो खालामबावनो होननानै नैबे फट'नि सेंग्राया बेनो बबे फट' सेंग्राया बे फट' होदेरफाबाय थानाय मानसिफ्रा आं दहाय नोंनो हरनाया बेनो सेंग्राया माथो बेलाय जारबारिनिसोनो हो जारबारिनिसोबालाय क'क्राझारनि सोर जाहारबारि जानांगौ बेखौनो जारबारिनिसो होनलाबाय थादों नायनानै मानसिफ्रा गोदाव सोराव बर'खौनो रोङा मा जाहारबारिनि जालाबायनांगौ ए गोदाव सोराव बर' भाषाखौनो रोङा नै लरग'आवसो नायगासिनो दं आंनि रायलायनायखौ मा जाहारबारिनि जानांगौ माथो गोदाव सोरावलाय बर' रोङोबाथ' नोङो बे मा जागौमोन ना गोदाव सोरावनो मानो मानसिफ्रा मानो बिदि गोदाव सोराव फानलाबायनांगौ जाखो मा जारबारिनिसो सिनायखायो बेखौ होननानै गोदाव सोरावनो जाहारबारिनि जालाबायनांगौ जाखो ओमफ्राय दाना बेनो माबा जाबाय आरो दा मा होनो बेखौ आं फैनाय जाबाय ओमफ्राय फैनानै एफा मोजां फेमिलिखौ दंस' खालामनानै लानाय जाबाय नों एफा मोजांमोन दा बेनो आंनि बिखाया दावफ्रि